Sekarangni hafangrokni jarawa hamiani samung hamiak lajagai tongo. Pihak Pradhanmantri Narendra Modi fano famini yagulo fonogoi rekha bahake hamia yakarjakna karibo hafang chalagoi man. Kraksa dakhin bakhastiwo purbachak thani bataneni engai songmarni pandaw kok saka mantrak Dr. Manik Saha. पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आचुथाइनि भारतीय जनता पार्टी नि बातनाय कृति देवी देवबर्मननि अगचंगमारनि पांडा कराकसालो दक्षिण बखास्तिनि दक्षिण छुनाइछरि वो क्लाइजाखा आमचनि पंचायत पांथरो आ चंगमारनि पांडा क्लाइजाखा आरमानजाखा मंत्री ओक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मंत्री तिंकु राय बीजेपी प्रदेश याक्सु आचुफांग नेता सुबल भौमिक दक्षिण बखास्ति आचुफांग शंकर राय त्रिपुरा शिल्प उन्नयन निगमनि चेयरमैन अबादल बनिकनो खबे कुबनि रबो हैनो पांडा मंत्री ओक्रा शाखा हायंनि बिसिंगो भारतनि रां पैसानि जे गदों उलबा थायो दंगो प्रधानमंत्री चाइतुगुइ दंगो भारत जेतिके बसकांसाला उलथाम थायो थांगै बादानि 2014 बिसिनि सकां जात पाटनि रोंथों ख्लाइजाखा प्रधानमंत्री फनुगै रेखा जात पाटना कारिबो अरोंथों ख्लाइ माध काश्मीर निसिमि 370 धारा जे सकमाय रुवैनो कायसा बरम रनानि बागे प्रधानमंत्री ताबुक लोकसभा बीजेपी फाना नाहारैनो 370 आचुथाइ नाहारनानि बागैनो एबा आबनुतैनो शाखानिनो शाखा मन्त्रीफ्रा বারবার বলছেন যে এতদিন ধরে জাতপাতের রাজনীতি আমরা দেখেছি 2014 আগে শুধু জাতপাতের রাজনীতি হয়েছে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতপাত ছাড়াও যে রাজনীতি করা যায় সেটা উনি দেখিয়েছেন এবং শুধু তাই নয় আপনারা সবাই জানেন যে যখন উনি বললেন যে 370 আমাদের এখানে আমাদের টার্গেট कनै आचक थायो बातननि नमिनेशन ब्लाइ जमा रवैनो आबहाके मांगफुनि प्रफुनै रेखा बीजेपी गोबां भोट बाके कप्लाइ अंगानो पश्चिमते पूर्व त्रिपुरा आचक थायो बनि लगलगि कांग्रेस सीपीएम नि जे हामिया जुटनो ककनाना थाङे बसाखा নমিনেশন দাখিল করতে গেলাম প্রায় 40,000 থেকে 50,000 লোক আমাদের সাথে পায়ে হেঁটে সেদিন নমিনেশন দাখিল করা হয়েছে ঠিক সেই অবস্থায় আমরা পূর্ব আসনে 28 তারিখ যখন আমবাসাতে সেই নমিনেশন দাখিল করতে যাই সেখানেও সে বিশাল পরিমাণ প্রায় 40 থেকে 50,000 লোক আমাদের সাথে পায়ে হেঁটে সেখানেও আমরা নমিনেশন আমরা সাবমিট করি आसालनि पांडावा केबांनि जुदा बदलिया कारिदो खुंरासा चिसिनि नुखुंनि खरक थामरा चिचुको भोटार बीजेपी करंगला केबरगलाम सगैना हाका मंत्री ओक्रा नखुबि कुबनि रबो हाइनो ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे